Hello guys, this is my dinosaur world. So, nag-play ko Jurassic World. Arak mo na dinosaurs. Uban na ako kay level 40. Napo ko 3 kay level 40. Naran ako ocean mobs. Naran ako kong hatch. Okay, ako favorite na ako ni. Ate ka good guys. Na ako lang na favorite guys. Blue, si Blue. Try na ko get 100. Low na kay ko coins. Kanang man cash. Mara guys, si Blue. Ano ko siya ma-level 40. Pero guys, mag-fight na ko guys. Kaniya ako si Red, si Blue, o kaniya ako ni si Balag Blue. Sige, sir, akong klubon guys, no? Ako na, simple kayo na, patay na dots. Ako guys, patay na. Ano yung sa away? Gamit ani. Nato yung kalaban. Na, 3, shield. Shield na 2, then 1 na extra damage. So, shield, wala pa siya. Hindi na. 3. Diba, patay to siya guys. Para guys, kani si Bukbul, Barubul. Ala, kaya. Kani 5. Di na din 2 shields. Para, kani, easy kani. Itra akong gamit ani guys. Okay, kaya. Guys. Nag-shield man siya 1. My turn. 1 ako no. Extra 4. Again, 3 attacks. Extra 4. Doon na mo guys. 1 shield. Shing! 8,000. Oh yeah. Victory!